Du fait de la mondialisation, l'agriculture familiale est face à des défis de taille. Pour faire valoir leur voix, les centaines de millions d'exploitations agricoles familiales doivent donc collaborer au sein de puissantes organisations. Et entre organisations agricoles, on réalise qu'une collaboration internationale est un must. Car comme le montre la pratique, entre agriculteurs, on se comprend. De vooruitstrevende boer is iemand die het wil maken op termijn. En dus dat kun je alleen maar doen door kennis. Door kennis en ervaringen van anderen uit te wisselen. Wij zelf, om naar Ginder te gaan, wij leren daar ook van. Hè. De problemen die zich Ginder stellen, dat zijn eigenlijk juist dezelfde die dat wij gehad hebben en eigenlijk nog hebben. Het groot verschil hier is dat wij dus toegang hebben tot kennis. Kung ano ang aking natututunan sa mga seminar, sa mga trainings, lalo tigit. Nagbabasa rin ako ng maraming libro. No, at kumukuha ng mga kaalaman sa internet, kumukuha rin ako ng kaalaman sa mga exchange visit na ginagawa sa ibang mga magsasaka sa ibang bansa at saka dito rin sa Pilipinas. At ito ay patuloy kong pinapaunlad hanggang ngayon. At gumagawa ko sa sarili kong pamamaraan. Dahil naniniwala ako na yung ginagawa nila ron na mabuti ay maaari ko rin gawin sa aking sariling bukid. At may mga alam ako na hindi rin nila alam. Lahat ng aking nalalaman at natutunan. Entre barala koroma. Me entre barala katre ni prosel mala det mamina. Entre barala nyamen ka ni ting kilente. Soro ni men kala mulu sankoro na la korosili do sansang na senefeng awara la nyondi. Kata ni projet ka bara damina. Sansan na bara awara la nyamen ka na soro ni fana awara la tindi. Donc troya fana doya da bara fana do. Umunam fan ire enka. Ntere la fe mendo kodoma utemendi. Ntere déplace le do. Mente mara forest soro. Bon, mara ni projet la bara ko nta sa madanna ba ni projet ka bara damina ni nka ne so kelen sangire nye. Ka nisi dabalu sangire nye ka banka ko la projet ka made men nka ne so soro ko nyinam fana mra muto soro nyire nye. E ka lo mo a ko la ro pila bara yele lali. Donc mais ni là-bas ni n'atre da essayer là les quoi là on ka bara mendo donc bara wa tana la wala nyefe mais ka tan projet ka bara da na solo ni wala la le ate doya la. Más antes que no sabíamos sacar un buen producto. Ahora es diferente. He participado en algunas ECAs, en algunos CDCs y no he quedado solamente aprendido yo. Entonces nosotros no nos quedamos teniendo esa información nosotros mismos, sino más bien repartimos a ellos, lo damos para que aprendan ellos también. Dahil isa yan sa mga bagay na nawala na sa mga magsasaka ang mag-usap-usap. At yan ay binunga ng chemical farming, ng modern agriculture, na pagkanya-kanyahin ang mga magsasaka na dati naman ay hindi, kundi nag-uusap-usap. Sa ngayon, kailangan bumalik ang mga magsasaka sa pag-uusap kung paano nila paunlarin yung kanilang bukid, paano nila tutulungan ang kanilang sarili.